Hi guys, maayong adlaw kanatong tanan. Ug karon guys, ubani ko ninyo karon sa pagluto og utan Bisaya. Mag-utan ta og gabi, butig, kamunggay, batong, alugbati mga guys. Pero sa dili pa ta magsugod mga guys, manglimpyo sa ta diri sa mansyon para hapsay og nindot ang pamati ba. Bahalag pobre mga guys, basta limpyo atong palibot kana lang daan daog na ta na guys. Unya taod-taod manguha na ta gabi guys. Oh, diara matik ra ni guys. Oh, nagkuha na ta gabi daani guys. Dagko kay nga gabi guys. Oh, nindot kay ni guys kay ginabiin ni siya guys. Na dili jud ni siya katul utanon guys. Lami kay ni siya guys una. Unya pulihan dayon nato og pinting guys, tanuman nato ba. Pinting ang itanom nato guys, kanang gagmay gani nga gabi guys. Pinting tawag diri sa among bukid ana guys. Unya tumban og jutay para muhuot iyang punuan guys. Matik ra ni guys, hugasan dayon nato og tubig guys para malimpyo siya guys ba. Ato ning dali-dalion guys para mahuman dayon ni, para mahuman na ni ato ang paghimo sa atong utan Bisaya karon. Unya mao ni tanan guys, naatay butig guys, kinuha nako sa kaingin guys. Dali kuyog mo nako ha, adto ta sa kaingin. Diani ko nagkuha guys. Oh, nakita ninyo na, naay mga butigan guys dinhi nako gikuha. Ang kani bitaw nga gabi og butig guys, bantayanan kayo ni. Kinahanglan alert jud ka mo panit ani. Iguman og harvest nimo ana, ni jud na hugasan dayon o usa siya panitan. Kay dili naman na nimo hugasan iguman og panit kay maglaputay man na siya guys. Unya mukatul pa jud na siya. Tanawa guys, oh, mailhan jud nimo nga labo kaayo siya kay sa pagpanit lang daan nahagtog na siya paminawon guys. Mao ni siya guys, diri sa bukid basta magkugi lang jud og pananom mabuhi ra man gud bisan pobre. Ang importante wala tay tawo nga giaway ba. Inana ra jud na siya guys. Labo guys, oh ha. Oh nindot kay oh na. Nindot kay paminawon. Lami kay guys, oh. Labo kayo. Unya ang palak ani guys, apilon pud nato pag utan guys kay daghan kayo na siya pwedeng makuha nga vitamins guys ba. Kini guys. Simple ra jud ni kayo akong kinaon guys. Sa gikaingon ko na sa una pa nga pinubre ra jud kayo ni akong pagkaon dinhi pero dato sa vitamina ug minerals. Wow. Unya ato ning dalion para makakaon na ta, gutad-gutaron nato ni. Unya atong subakan og paa sa manok nga perting humuta ba. Oops, mao day ni subak nako diri sa bukid tanglad. Gitawag nako paa sa manok ba kay humot ba sa utan. Tuyok-tuyokon ra na siya guys, ihigot ba para mapurma jud siya paa sa manok. Oh, tanawa ninyo oh. Oh, inana ra na siya guys. Oh, nana koy subak guys paa sa manok. Samtang magpaabot pa ta sa atong gitak nga mubukal, mag-istorya sa taninyo di ay. Guys, daghan jud kin salamat ninyo sa inyong suporta nako. Dili jud ni mahimo nako ang tanan kung wala mo. Mao na nga daghan jud kin salamat sa inyong pagtan-aw diri sa among mga vlogs. Daghan jud kin salamat. Unya matik ra ni atong video guys para madali ni guys ba. Guys, luto na atong tilawan. Guys, luto na ang atong putahi guys. Oh. Wow. Wow. Utan Bisaya guys. Luto na. Kaon na ta guys. Mi